3, 2, 1. We'll just start straight with the host. Praise the Son, to praise the Spirit, 3 in 1, God of glory. In the times we are away, without hope, without life, in heaven you came round, there was mercy in your eyes, to fulfill the life promise, to a virgin came the world, from a throne of endless glory, to a cradle in the tomb.
Oh, most heavenly, precious Father of our Lord Jesus Christ, we humbly come to you this morning, hoping to lift up songs of praise and worship that are gratifying and pleasing to you, Father, a sweet incense. What a scene that must have been, Father, for those people to see the stone rolled away, to find an empty tomb. Oh, Lord, what a precious gift. To know that you sent your only begotten, to willingly go up on that cross, to pay the price we never could, but to defeat and conquer death, being resurrected on that third day. Lord, it's in your Son that we place all of our hope, in that advocate, in that mediator. Thank you for him. Thank you for your love. Thank you for your grace. Allow us, Lord, to serve you this morning, to have an open heart, a soft heart, to worship you in spirit and truth today. Allow us to only focus on you in this moment. Allow us to leave all the cares of the world outside and to just concentrate on your presence, because you are here. In Jesus' name, we set the service before you. Amen. You guys may be seated. So great being here, right? Sunday morning in the house of the Lord. Great having Pastor Felix back. He was out last Sunday. He was in Israel, doing a great work, and we're just so happy that God brought you back here safely. And I'm sure when he preaches, he's going to talk a little about his experience and what he was able to accomplish. As far as the announcements go, we're going to have a regular week of activities. That means it starts off with our young adults ministry, led by our youth pastor, Jorlen Diaz. They congregate every Tuesday night, 7:30, in Jorlen's house in the back corner over here, okay? Then we have Wednesday night's Bible study here in the temple, 7:30 p.m. That is in Spanish, but we always have brothers willing and able to translate. Then, of course, Friday early afternoon, Los Robles Ministry. That's the elderly community just up the way. That takes place every Friday afternoon at 4 p.m., where the Word of God and devotional time is brought to them. And, of course, we have our Fearless Youth Group. They get together here every Friday night. 7:30 p.m. is when the devotional starts. And, they study the Word of God, approach it chapter by chapter, and they've been going over the gospel, right? That's what you guys have been studying, a great series that's being led by Jorlen with that. While they're doing that here, then we have the prayer ministry taking place under the back canopy in the tent outside, 8:30 p.m. 8 o'clock p.m. That's when a bunch of adults are getting together to bring their prayers and supplications to the Lord. Outside of that, do we have any other special announcements? Just our regular services. That means every Sunday morning, el servicio en español a las 10 de la mañana. That's when we have our Spanish service at 10 a.m. And we have our Sunday school in English at 10:45 a.m. That's in the kitchen in the back. And, of course, this service that starts at 12 noon. And, of course, la escuela dominical que toma lugar a las 12 menos cuarto, 12 de la tarde, 11:45, 12 p.m. That's when the Sunday school in Spanish takes place. We have our Zelle phone number right there, Nyani, if you could put it for me. 786-409-2645. Our Zelle phone number is 786-409-2645. For whoever would like to give a tithe or offering in an electronic manner, you're more than welcome to do so. If not, we have offering plates here. You could bring an offering at the end of service or during any song of worship, okay? Now, in reverence to the Word of God, we're going to stand up. Today's devotional passage is found in Psalm 32, verses 1 to 5. We're going to read it alternating, and then I'm going to ask Jorlen if you could pray for us. The Word of God says, "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered." Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. Day and night your hand was heavy upon me, and my vitality was turning to the cloud of summer. All together now. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Lord, we thank you for this very, very special passage in your word this morning. And it is a great reminder that you take sin very seriously, Lord. So serious that
we feel it in all of us and all of who we are when we sin. And Lord, as the psalmist here describes his heart, his life, how he feels as he is keeping his sin from you, Lord, it is how we should all feel when we are far from you and are rebelling against you. But God, we praise you. We praise you so much, and we thank you so much that when we bring our sin before you, you don't strike us. You don't tell us to go away. Lord, you forgive us, and you embrace us. When we come at you with humble heart, a contrite heart, Lord. And this morning I pray that you will use your word to lead us to repentance, to identify in our lives, Lord, areas that we need to confess before you. So search our hearts, O Lord, and see if there be any grievous way in us, Lord. And lead us in the way everlasting. Thank you for your word. Thank you that we get to do this. And thank you now that we get to celebrate communion, to worship you through songs, to worship you through our offerings. Thank you, Lord. And we pray all of this in your precious name. Amen. This next song, Shout, Hosanna, Jesus He saves. Shout, Hosanna, He rose from the grave. So I welcomed you to shout Hosanna when we sing it. We're proud, To the King of glory and light, our praises. To the only giver of life, our Maker. The gates are open wide. We worship you. You'll see what love
Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú nos llevas de triunfo en triunfo. God, we thank you this morning because you lead us in victory to victory. Gracias, Señor, porque tú eres real en la vida de cada uno de tus hijos. Thank you, Lord, because you are true, real in the life of each and every one of your children. Gracias porque tú no cambias. Thank you because you do not change. Gracias porque tú eres el Dios 3 veces santo, Because you're the God who is 3 times holy, admirable. admirable. Nadie es comparable a ti, Señor. Nothing compares to you, Lord. Tu majestad, Your majesty, tu gloria, your glory, tus atributos your attributes solo te pertenecen a ti. only belong to you. Y nosotros solo somos pobres criaturas And we're only poor creatures que venimos a adorar tu gran nombre who come to praise your great name, y a darte muchas gracias por la salvación que tenemos. to thank you so much for the salvation we have. Salvación que no merecemos, Salvation that we do not deserve, pero que tú la has otorgado a través del sacrificio de Jesús. that you've given it through the sacrifice of Jesus. Porque tú entregaste a tu Hijo Because you gave up your own son, y su cuerpo fue quebrantado and his body was broken, y su sangre fue derramada and por his cada uno de blood nosotros. shed for each and every one of us. Quedamos maravillados, Señor. We're marveled, Lord. No lo merecemos, We don't deserve it. pero tu palabra nos dice que fue por amor But your word says that it was because of y love solo por amor. and only because of love. Ayúdanos a pensar en esta mañana, Help us to think this morning, a recordar y a proclamar el sacrificio de Cristo. to remember and proclaim the sacrifice of Jesus. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. You may be seated. Le doy gracias al Señor por este tiempo que podemos tener como iglesia, I thank the Lord for this time that we could share as a church, un tiempo para acercarnos a estos dos elementos, pan y vino. a time for us to approach these two elements, bread and wine. Pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, Bread that represents the body of Christ Jesus, vino que representa la sangre de Jesús. wine that represents the blood of Jesus Christ. Y es un gozo invitar a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. And it's my joy to invite whoever's believed in Christ Jesus as Lord and Savior, Todo aquel que en obediencia a Cristo también ha dado un testimonio público en las aguas del bautismo, whoever in obedience to Him has also given a public testimony and a being que baptized pueda in water, participar de este momento. to participate in this moment. Leemos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. The Word of God says, Paul writes in 1 Corinthians, Pablo escribe: he writes, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Voy a pedirle a mi hermano Yoslen que él me ayude a repartirle a ustedes estos elementos en esta mañana. Our brother Orlan will help us distribute the elements. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Our sin no more has dominion, for whom the conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus.
voy a pedirle también a mi hermano Yorlen que él ore dando gracias por el pan y por el vino. We're going to ask Orlen to pray, giving thanks for the bread and wine. Lord, we come before your presence once again, thanking you because a very special day like today we get to just remember your sacrifice, Lord. The fact that you were a ransom for our sins. You paid the price, Lord, that freed us. We were enslaved in our sin, hostile to you, enemies of you, Lord. And you came in while we were sinners, and you demonstrated your love for us, Lord, by canceling the record of debt that stood against us with all its legal demands. Thank you, Lord. It was your literal death on that cross and your literal resurrection that now assures us that one day we will spend an eternity with you. It is the only way that we have access to God. Thank you because today we get to slow down and just remember that event that changed all of our lives. Thank you, Lord. We pray this in your name. Amen. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Brothers, this bread represents the body of Christ Jesus. El cuerpo de Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. The body of Jesus was broken on the cross for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. That's why in his name and remembrance to him, it's given to us. Comed de él todos. Take and eat. La copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. The cup of the new covenant in the blood of Jesus Christ. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. The blood of Jesus Christ was shed on the cross for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de él es dada a vosotros. That's why in his name and remembrance to him, it's given to us. Beban de ella todos. Take and drink. Oremos. Let's pray. Dios, te damos gracias por este momento. God, we thank you for this moment, Gracias por la oportunidad de poder compartir estos elementos. for the opportunity of sharing these elements. Gracias porque recordamos y proclamamos la muerte de Cristo Thank you because we remember and proclaim the death of Jesus Christ como el único camino y el único nombre debajo del cielo dado a los hombres. as the only way and name given under the heavens to us. Permite que nuestro acto Please allow inspire a otros a seguirte, this act to inspire others to follow you, para que sepan también, Señor, que tú también moriste por ellos en la cruz. so that they may also know that you died for them. Bendícenos con paz en esta mañana Bless us with peace this morning. y ahora háblanos por medio de tu palabra. And please now speak through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Thank you. Bueno, el Señor les bendiga una vez más en esta mañana. May the Lord bless you guys once again this morning. Doy gracias a Dios por estar ya de regreso acá en la iglesia. I'm grateful to be back here in the church. Y regresé en una sola pieza de Israel. I came in one piece from Israel. Gracias a todos por sus oraciones. Thank you everyone for your prayers. Y voy a intentar rápidamente decir algunas cositas sobre Israel. And quickly I'll just share some things about Israel on my trip. Lo primero que todo el mundo me pregunta es ¿cómo está la cosa por Israel? First of all, everyone always asks, how are things over there? Pues está muy tranquilo todo. Well, everything's very calm. La gente piensa que allá hay una guerra y están cayendo bombas y cohetes por todos los lugares, People from the outside think that because there's a war that there's bombs falling all over the place. pero no es así. But that's not the case. Israel está viviendo su vida muy normal. They're living their life very normally. Nosotros pensamos más en guerra que ellos. We're the ones who actually think more in war than they do actually. Ellos ni tan siquiera le llaman a lo que está sucediendo guerra. In fact, they don't even call what they're going through war. Ellos hablan de una escalada con las milicias de Hamas y de Hezbollah, They refer to it as an escalation with the Hamas militias. pero las escenas de combate han sido en la Franja de Gaza But the combat zones have been in the Gaza y frontier algunas cosas en el norte, ¿verdad?, de Israel, que viene siendo el sur del Líbano. and some in the north of South Lebanon. Pero Israel tiene la situación bien controlada.
But they have the situation under control, y el pueblo está haciendo su vida normal. and the people of Israel are living their life normally. Si vieron algunos de los videos que subí en las redes sociales, If you guys saw some of the videos I uploaded on social media, pues van a ver que todas las personas están en los parques, well, you see people are out and about at the parks, haciendo picnics, celebrando cumpleaños. doing picnics, celebrating birthdays. En Tel Aviv, en la playa, pues ahí están haciendo ejercicios y paseando el perrito. In Tel Aviv's beach, they're doing exercise, walking their dogs. Y nadie está con una preocupación. No one's worried. Las noticias verdaderamente son muy distorsionadas. The news, what we hear, right, is very Y eso es algo que he podido comprobar de primera mano. It's something I've been able to prove firsthand. En cuanto al resto del viaje, fue un viaje muy maravilloso. With respect to the rest of the trip, Fue diferente, con una dinámica diferente. it was different to the normal. No fue un viaje de peregrinación a lugares bíblicos, It wasn't a pilgrimage trip to biblical places. sino que fue un viaje para estar cerca del pueblo de Israel Rather, it was a trip to get closer to the people of Israel y estar mucho más de cerca en todo esto que del 7 de octubre. and obviously to get closer with respect to what happened on October 7th last year. El problema político más grande que tiene Israel ahora mismo es el tema de los secuestrados. The biggest political obstacle they have, right, is the issue with the hostages. El gobierno tiene mucha presión con el asunto de los secuestrados, The Israeli government is facing a lot of pressure with respect to that. porque ya hace casi ahorita 160 días que esas personas están en manos de Hamas It's already been about 170 days that these people are in the hands of Hamas. y alrededor de 136 todavía están secuestrados, And 136 of them are still hostage, de los cuales se piensa que veintitantos ya hayan fallecido. of which they expect at least 20 of them to perhaps be dead. Pero tuve la oportunidad de estar con personas que vivieron la tragedia muy de cerca. But I had the opportunity to get close to people who lived this tragedy firsthand, close Estuvimos en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv. in the plaza of the hostages. Estuvimos con un padre que tiene sus dos hijos secuestrados I met a man who has both of his hasta el día de sons hoy. taken hostage. They're Y still oír hostage. su testimonio es algo impactante. And to hear that man's testimony, No tengo el tiempo de contarles. I don't have enough Algo time to puse en las redes de eso. I shared something on social media. with Estuve con personas que sobrevivieron a aquellos kibbutz que fueron atacados I was with those people who survived the kibbutz that were attacked. y ahora son personas desplazadas. These people are now displaced because they lost their homes. Estuve con jóvenes que Ah, estaban en sí. ese famoso festival de Nova With young adults, right, who were at that festival that was attacked, the Nova Festival, y 403 de ellos fueron masacrados. of which 400 of them were massacred. Y hay que escuchar sus testimonios And to hear the testimony of those that survived, y hay que ver sus traumas. it's crazy. And to see the trauma they've suffered. Estuvimos en una base de la Fuerza Aérea Israelí. I was able to visit an Israeli military base. Estuvimos con algunos soldados también de un batallón de infantería We were able to meet with infantry of a battalion que está en Nablus, que es la antigua Siquén de la Biblia. that are in the base called Nablus, which is in the Y Bible tengo algunas second. fotos acá y algunos videitos. And I have a few pictures. and videos. ¿Todos recibieron un caramelito hoy, sí o no? Did everyone get a candy today, by the way? Si alguien no recibió un caramelo, ve a mi esposa. If everyone hasn't gotten a candy, seek my wife. please. Un cariñito de Israel. Estos son los sobres que preparamos para llevar las ofrendas que muchos hermanos nos dieron. These are the envelopes that we prepared to give. the Esa offerings. ofrenda específicamente fue para la Fuerza Aérea Israelí. This was for the Israeli Air Force. Esta otra fue para un batallón, ese batallón de infantería que está en Samaria y en Nablus. This one was for a battalion in Nadaú. Ese es uno de esos soldados que también tengo una entrevista con él en Facebook, That's un one of those pedacito hablando soldiers con él en el that hotel. I uploaded an interview that I did with him on Facebook. Ellos andan con su arma de reglamento todo el tiempo. They're always carrying their armaments, their gun. Este es el director del Museo Friend of Zion. This is the director of the Museum Friends of Zion. Ese museo hace mucho por personas con necesidades en la guerra. That museum does a lot for those people facing needs because of the war. Esto fue en la parte de afuera del batallón de la Fuerza Aérea. Ese es su emblema. This is just outside of that air base that I visited. That's the emblem for that battalion. Estuvimos hora y media pasando seguridad para poder entrar a la base. It was over an hour and a half just to get through security to enter the base.
Y eso es lo más cerca que en mi vida voy a estar de un F-16. And that's as close as I'll ever get in my life to an F-16. Estuvimos allí, ¿verdad? Ese F-16 regresaba de una misión en Gaza That cuando aterrizó F-16 had, in delante de fact, nosotros. arrived from a mission in Gaza in front of our Sí, eyes. pudimos saludar a los pilotos. We were able to greet the pilots. No se les puede tomar fotos a los pilotos por motivos de seguridad. You can't take photographs of the pilots, obviously for Pero security nos permitieron reasons. tomarnos una fotito. Ellos nos las tomaron y después nos las enviaron porque nos quitaron pasaportes, teléfonos, todo. But they allowed us at least this picture. A picture that they took, obviously, because they took away all of our electronic devices. Pero fueron muy gentiles y después nos pasaron esa foto. But they were very, very nice to us and then sent us that Así picture. que ahí también creo algún videito más, ¿no? Acá, sí. My name is Shai. I'm the logistics officer in the 7037 Brigade in Nablus. We received your generous donation. So I want to say thank you very much for Pastor Felix and your people. It will really help us proceed in our mission in Nablus and guard Israel in these hard times. So I hope you had a good time in Israel, and we really appreciate your donation, and see you again next time. Ese es un oficial de logística que nos envió las gracias por la donación que ellos recibieron. That's a logistics officer that was obviously thanking us for the donation. we Creo que provided. haya un par de videitos más chiquitos. There's a few other small clips. Estamos filmando y haciendo la entrega. ¿Quieres hablar? Sí, estaba diciéndole, David acaba de darnos una gran conferencia acerca de su kibutz, Alumin. Fue uno de los kibutz atacados también, muy cerca allí de la franja de Gaza. Ya estaré compartiéndole un poco más de cerca a todos. Pero bueno, parte de las ofrendas que ustedes nos dieron como iglesia, pues también se las estamos dando a ellos. Casi todos allí pues perdieron sus casas. Ya estaré mostrándole algunas de las imágenes que nos ha compartido y algunas de esas historias. Gracias a todos por su buen corazón para dar. Toda Rabá quiere decir muchas gracias. Thank you so much. That's a survivor from the Gaza Strip. That man was displaced. He lost his house, and he was thanking Pastor Felix and the church for the donation that he received. Ese kibutz Adumín tenía 500 personas. His village, his town had 500 people. 100 murieron. 100 died. 1 de cada 5 murió. 1 in 5, 20%. Y él nos presentó imágenes de las cámaras de seguridad del kibutz. And he showed us images from security cameras, Y les aseguro que no les gustaría ver mucho de eso. and they weren't fun to see. Es fuerte. It was Tengo strong otro images. videito más de Nova, And I have one more de video. los jóvenes. Ahí le estábamos dando a esos chicos de Nova también un aporte. That's one of the youth, right? One of the young adults who was at that concert that got attacked. Ellos ahora están luchando por recuperarse psicológicamente de todo aquello. They're obviously battling, right, to just make it back mentally after everything they suffered. Ver morir 403 personas masacrados no es algo fácil. To see over 400 people get killed in front of your eyes is not easy. Así que vuestras ofrendas llegaron y marcaron una diferencia. So our offerings, right, they made it to them and they did a difference. Y así iré contando poquito a poco en el paso de las semanas algunas cosas, ¿verdad? Más, hay mucho que contar, Over time, I'll share more stories because there's much to discuss. pero tengo que predicar en esta mañana. But I'm here to preach this morning, Aunque tengo un videito más, even though I have one more que video. no tiene nada que ver con Israel, Has nothing to do with Israel, sino con Haití, rather Haiti, donde también pudimos enviar una ofrenda para el alimento, junto con la iglesia de Nazaret, para el alimento de los niños en el orfanatorio, where we supported an orphanage with food. y ellos nos mandan las gracias. Sweetwater, dirigida por el pastor Félix Valdivia, también a los hermanos de la iglesia Nazaret y New Jersey. Gracias por tantos años ayudándonos, apoyándonos económicamente para alimentos. Gracias por su fidelidad, por su generosidad, por su paciencia para nosotros y por todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho para bendecirnos a nosotros acá, a los orfanatos aquí en Haití. Desde aquí le decimos muchas Okay. So, gracias a todos por sus ofrendas también.
Thank you, everyone, for your offerings for that orphanage as well. Una cosita más One last thing que tiene que ver con Israel. that has to do with Israel. Aquí tengo unos caracolitos del mar de Galilea. Some seashells from the Sea of Galilee Allá me los dieron para ustedes, that were given to us as para que tengan un pedacito de Israel. a little keepsake that you could have of Israel. No es una reliquia, But it's not a relic. no es para adorarlo, It's not to worship it, solo es un cariñito, but just a little token of gratitude. para decir, hay algo de Israel, ¿verdad? To O say, poseo algo I have de Israel. something from Israel. Estos caracolitos son del mar de Galilea, They're from the Sea of Galilee, donde el Señor tuvo tanto ministerio público alrededor de ese mar, ¿verdad? where our Lord on the outskirts had so much ministry there. Allí hay aldeas como Capernaum, Yeah, Bethsaida, villages like- Corazín, Capernaum, Bethsaida, Magdala. Magdala. La Biblia está repleta, ¿verdad?, de historias allí. The Bible's full of stories that happened there. Así and que near si usted there. quiere tomar algunos, So if you'd like a little keepsake, por favor nadie venga y se los eche todo en un bolsillo, ¿eh? please don't grab a whole handful, but Seamos considerados para que todo el mundo pueda be tener algo. considerate with others. Pero está a su But disposición. it's there if you want. Bien, nos vamos a la palabra de Dios. So let's jump to the Word of God. Y le he titulado a este sermón, Mi pecado oculto. I've titled today's sermon, My Hidden Sin. ¿Saben ustedes que una de las piedades más sutiles de Satanás, One of the most subtle pieties that Satan uses en lo que es relacionado al pecado, with respect to sin tiene un enunciado o un lema has the following statement, que dice lo siguiente: the following slogan that goes like this. está bien It's okay mientras no le hagas daño a los demás. as long as it doesn't hurt others. Piénselo. Think about it. La gente habla del pecado y dice, ¿está bien tu pecado? People talk about sin. This sin is okay Mientras no le hagas daño a otro, as long as it doesn't hurt other people. it's okay. It's all right. ¿Saben? No. Esta semana estaba viendo de un personaje de la farándula This week I was reading about this public figure que abiertamente ya se ha declarado ser gay who has openly come out as gay. y salió en un evento And he came out at an event vestido como mujer, dressed as a woman con tacones, with high heels, carteras, purse, todas esas cosas. the whole shebang. Y alguna gente escribieron And some people wrote, y decía, ¿está bien it's all right, people said. que él viva su vida Let him live his life. mientras no le haga daño a los demás? As long as he doesn't affect others or harm Está bien. others, it's all right. Pero la pregunta es, The question is, ¿no nos daña eso a nosotros algo? doesn't that harm us somehow? Saben, esta falsa afirmación This false affirmation parece una licencia para practicar el pecado appears to be a license to be able to sin sin tener un cargo de conciencia, without any remorse, sin tener un sentimiento de culpa. without feeling any guilt. La Biblia dice Scripture says que cuando un pecador se arrepiente that when a sinner repents, es porque tiene conciencia de it's pecado. because they have conscience of their. De hecho, es el ministerio del Espíritu Santo In fact, that's the ministry of the Holy Spirit to convict que da us. conciencia de pecado, de justicia y de juicio. It convicts us, right, of righteousness, of judgment. Por lo tanto, So no debemos sorprendernos we cannot be surprised si el enemigo de nuestra alma if the enemy of our souls lucha fights por hacer que el ser humano to make man cada día sea más inconsciente en cuanto a su pecado. just feel more and more numb to their sin. Mire esto, el Espíritu Santo quiere que seamos conscientes de nuestros pecados, Right? The Holy Spirit wants us to be conscious of our sin, pero Satanás quiere que seas inconsciente en cuanto a tu pecado. but Satan just wants you to be unconscious of it, numb to it. Está bien, It's all right, mientras no le hagas daño a nadie. as long as you don't harm someone else. Seamos honestos, Let's be honest. una de las cosas que más limita al hombre de pecar One of the things that keeps people from sinning the most es el miedo a las consecuencias del pecado. is the fear of sin's consequences. No debería de ser así, ¿eh? That shouldn't be the case, though, right? La principal causa para no pecar The principal reason, the main reason to not sin debería ser no quiero ofender a Dios. should be not wanting to offend God.
Pero la mayoría de las personas no están pensando en una relación con Dios. Most people aren't thinking about their relationship with God. Pero a las personas sí les asusta experimentar las consecuencias de sus faltas y sus pecados. Well, people surely are afraid to experience the No cost voy a of their hacer sin. esto a ver si no me pasa nada malo. Let me do this and see if nothing bad happens to me. Pero ¿qué pasa si llega alguien y te convence But what happens if someone comes and they convince you que eso a lo que tú le tienes miedo that to which you're afraid of, no es tan malo? it's not that bad. No le estás haciendo daño a nadie. You're not harming nobody. Así que la persona, su conciencia de pecado comienza a ser distorsionada. So one's right idea of sin begins to be distorted. Y aún el ser humano llega a una posición de soberbia delante de Dios. And it leads man to reach a point of pride in the sight of God, in fact. Y dicen, bueno, si Dios va a castigar a alguien, que me castigue a mí. And they'll say while they sin, God's going to punish someone. Porque el que está haciendo esto soy yo. Because I'm the one who's sinning. Pero no le estoy haciendo daño a nadie. But I'm not harming others. A veces el pecador piensa que Dios tiene que tolerar su falta The sinner at times thinks that God needs to just allow this person to sin, porque él no está lastimando a nadie más. to take it, accept it, because he's not harming someone else. Pero pongo de relieve esta pregunta. But again, I'll put this question as a backdrop. ¿Es posible pecar y no afectar a nadie? Is it possible to sin without affecting others? La respuesta es que no, ¿verdad? The answer is no. Pero esta situación, But the situation, yo pudiera decir que es el umbral o la puerta I could say this is a threshold or the door para lo que podemos llamar nuestros pecados personales o ocultos. of what we could call our personal or hidden sins. La Escritura dice con claridad que todos somos pecadores Scripture clearly says that we are all sinners. y que por esa causa el hombre está destituido de la gloria de Dios. Because of that, we've all fallen short of the glory of God. Pero seamos honestos una vez más. But let's be honest again. Muchos de nosotros no nos cuesta trabajo aceptar que somos pecadores For many of us, it's not hard to accept we're sinners si estamos hablando en un sentido general. when we're talking in a general sense. Constantemente los pastores y los maestros están diciendo porque todos somos pecadores. Pastors, teacher constantly say, right, for all have sinned. Pero una cosa es muy distinta But there's something that's altogether different. cuando me hablan de mi pecado personal, When they talk about my personal, cuando me hidden hablan de ese pecado oculto, that sin that nobody knows about, ese que nadie sabe, that people have no clue, ese al que yo me he entregado, the one that I've just given myself up to, ese que yo no logro vencer, the one that I can overcome, probablemente ese con el que estoy the luchando, one with which I'm struggling, pero no alcanzo a dejarlo. but I can't let it go. Y quiero probar mi tesis con ustedes. And I want to, test out a thesis I have. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question. ¿Cuántos de ustedes se reconocen como pecadores delante de Dios? A ver, quiero ver How sus many manos. of you recognize yourselves to be sinners in the sight of God? Sin miedo. Don't be afraid. Todos. Everyone. Bien. Good. No hay problema en eso, ¿verdad? Pero voy a hacer una segunda pregunta. The second question. ¿Cuántos de ustedes alzan su mano en esta mañana How many of you guys will raise your hands today para decir, yo tengo un pecado oculto en mi vida? to say, I have a hidden sin in my life? No nos da mucho problema aceptar en sentido general que somos pecadores, It's not hard, right, to accept in a general sense we're all sinners. pero como nos cuesta aceptar que tenemos pecados ocultos en nuestras But vidas. it's hard to accept that we have hidden sins in our lives. Supongan por un segundo Suppose for a moment, que descubrimos el pecado oculto de Erián. if we discover Elian's hidden Algo sin, que Erián no se lo ha dicho a nadie. something that he hasn't told anybody, Algo que Erián lo tiene él solo allí. something that only he Escondido. knows, hidden very well. Pero nos enteramos. But we find out. Y hoy vamos a hacer público el pecado oculto de Erián. We're going to make his hidden sin public. Y vamos a subir a Erián aquí en la plataforma. And we're going to bring him up here. Y lo vamos a apedrear por su pecado. We're going to stone him. Pero yo que voy a estar dirigiendo todo esto, But me, that I'm directing this, les voy a decir a ustedes, I'm going to say, el de ustedes, el que no tenga un pecado oculto,
sea el primero en tirar la piedra contra él. Amongst you, whoever does not have a hidden sin, you could be the first to ¿Cuántos se atreverían? cast that rock, that stone. Who would Yo no dare? tiraría una piedra. Not even me. Y estoy hablando en un lenguaje bíblico para I'm que speaking, entiendan of lo que course, quiero in decir. a biblical language, so you can understand what I'm saying. ¿Saben? Yo no tiraría una piedra. I wouldn't cast a stone. Yo soy un pobre mortal. I'm just a mere mortal. Yo soy uno que ha tenido que lidiar con el pecado en su vida. Another one who has had to deal with sin in his life. Sí, su pastor ha tenido que lidiar con el Yeah, pecado. your pastor deals with sin too. Por favor, no se escandalice, ¿verdad? Don't be scandalized with that. Y no se ponga a pensar ahora, And don't start questioning, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor con eso? what did the pastor mean by that? ¿O cuál será el pecado oculto del pastor? What should be his hidden sin? No se preocupe por mí, Don't worry about me. preocúpese por usted. Worry about yourself. Porque cada uno de nosotros tiene que preocuparse por su relación con Dios. Because each and every one of us need to worry about our relationship with God. Ninguno de nosotros es mejor o peor que el otro. None of us is better or worse than the other. Por ser pastor no soy mejor que ustedes. Because I'm a pastor doesn't make me better than Tampoco soy peor. you. I'm also not the worst. Todos somos iguales a los ojos de Dios. We're all the same in the sight of God. Mis hermanos, la batalla contra el pecado es una batalla dura. Brothers, the battle against sin is a hard one. Es una batalla cruel. It's a cruel one, in Y fact. tenemos que aceptarlo. And we got to accept it. A veces cuando nos soltamos del Señor, Sometimes when we get away from God, somos derrotados. we're defeated. Y caemos. And we fall. Caemos. We fall. Y únicamente aferrados a Jesús podemos mantenernos And only holding on to Jesus can we y luchar contra el pecado. actually have a chance to fight Suéltese del sin. Señor a ver qué pasa. Let go of him so you could see. Pero yo quiero poner el dedo sobre la llaga. But I'm going to put my finger in the wound. Y yo quiero que usted piense en esta mañana en su pecado personal. And I want you to think in what's your personal. No en el his. de nadie, en el suyo. Not in someone else's, but yours. Ese que usted tiene oculto. The one that's very Ese hidden, que usted no se lo ha dicho a nadie. that nobody knows about. Ese pecado que probablemente te tiene atado hace mucho tiempo. That sin that's got you just trapped. Ese pecado que te hace sentir vergüenza delante de Dios. That makes you feel shame in the sight of God. Pero que al mismo tiempo tú no lo quieres dejar. But at the same time, you can't let it go. Porque de alguna manera recibes gratificación. Because you enjoy some form of pleasure from it. Porque el diablo gratifica porque nosotros pequemos. Because the devil allows you to feel some pleasure for us to Ese sin. pecado que tú sientes que es tan tuyo That sin that you feel is so yours. y que los estás practicando en oculto And that you're practicing it secretly. y que tú piensas, bueno, lo hago yo, pero no le hago daño a And that nadie. you say to yourself, well, I do it and it doesn't harm anyone else. Pues quiero decirte algo. I want to tell you something. Though. La Escritura tiene algo para ti en esta mañana. Scripture has something for you today. Como dije hace un rato, As I said a short while ago, el principio de la salvación de cualquier ser humano the beginning of salvation of any person llega cuando tenemos conciencia de pecado. comes when we become conscious to sin. Cuando conocemos a Jesús, When we recognize Jesus la obra redentora de Jesús. and his redemptive work. Cuando usted entiende que Él es la propiciación de Dios por el pecado. When you understand that he is God's propitiation for sin. Pecado pasado, presente, futuro. Past, present, future sin. Pero la labor de Satanás But the work of Satan es llevar al hombre a la inconsciencia de su is pecado. to lead man to become unconscious, numb to sin. O sea, a no reconocerlo, To not recognize sin. o a minimizarlo, Or to minimize it. o a convencerte de que las consecuencias no son tan malas. Or to convince you that consequences ain't that bad. Vamos a partir desde el mismo principio, Let's start from the beginning. desde la caída del hombre en el huerto del The Edén. fall of man in the garden. Porque allí Satanás Because there you got the devil atacó el carácter de Dios, attacking the character la of God, santidad de Dios his holiness, y la veracidad de Dios delante de Eva. the veracity of God in the sight of Eve. El diablo le dijo, así que Dios le dijo que no comieran del fruto. The devil told Eve, so God said you couldn't eat of that fruit. Y Eva dijo, bueno, sí, Dios Dice, dijo que no comiéramos porque vamos a morir. He said we can't eat because we would die. Pero inmediatamente Satanás ataca esto. Immediately Satan attacks that. No moriréis. You're not going to die. Así que está diciendo que Dios es mentiroso. In other words, he's calling God a liar.
sino que Dios sabe que el día que coman serán como Él. Rather that God knows the day that you eat, you shall become like him. Pero Dios te quiere mantener así, tontita, Eva, sin saber nada But he del wants bien to ni del keep mal. you there, foolish, innocent, without knowing good or bad. La Biblia dice que Eva comió Scripture says, right, that y she Adán ate, también. and Adam as well. Y vino la caída. And the fall of man came. Yo no sé qué pensó Eva. I don't know what Eve thought. Probablemente Eva dijo, bueno, si me lo como soy yo y no le hago daño a nadie. Maybe she thought, well, if I eat it, it's only going to harm me, and it's not going to harm anyone else. Y realmente no había nadie más tampoco. And in reality, there was no one else. Pero por su desobediencia, But through her disobedience, la humanidad entera, ¿verdad? man, all of mankind, Nace con una naturaleza caída. begins with a fallen nature. Satanás manipuló a Eva. Satan manipulated La llevó Eve, a la inconsciencia de sus actos. led her to become unconscious, numb to her actions, to Y ella consequences. desobedeció con Adán. And she disobeyed with Adam. Miren, la tontera más grande que el diablo nos quiere hacer creer The most foolish thing the devil wants us to believe es que el pecado, si lo mantenemos contenido, no va a tener consecuencias. is that if we keep our sin contained, it's not going to have consequence. No va a pasar nada. Nothing's going to happen. Nadie lo sabe. No one's going to know. Eres tú. It's just you. No le estás haciendo daño a You're nadie. not harming nobody. Pero Pablo escribe But Paul writes en Romanos capítulo 6 y versículo 23 in Romans 6:23, y nos dice claramente la paga del pecado es muerte. tells us clearly that for the wages of sin is death. No existe ningún tipo de pecado, There's no sin, sea público o sea oculto, whether it's hidden, secret, or public, que no tenga consecuencias. that does not have Y el consequence. precio más alto del pecado And the wage, the greatest wage of es sin, la muerte eterna. is eternal death. Así que no puedes esperar que ningún pecado, So you can't hold for any sin, por muy oculto que esté, as secret as it may be, por muy personal que as sea, personal as it may be, no va a tener una consecuencia en tu vida. for it not to have a consequence in your life. Saben, en el libro de Números, You know, in the book of Numbers, capítulo 32, 32, se nos cuenta una historia. we're told of a story, La historia de la tribu de Rubén y de Gad. the story of the tribe of Reuben and Gad. Ellos no querían pasar el Jordán, They didn't want to cross the Jordan River. querían tomar tierra del otro lado del Jordán. They wanted to take lands on the other side of the river. Fueron a ver a Moisés, They sought out Moses. se comprometieron con Moisés en algunas cosas. They committed to Moses on certain things and Y yo no me voy a compromised. meter en esa historia. I'm not going to dive deep into that story. Pero en Números 32, 23, But on verse 23, Moisés le dice algo a estas tribus, Moses tells these tribes something very hard porque ellos se habían comprometido. because they had committed themselves to Y de aquí sacamos un principio bíblico muy importante. And from here we get a very important biblical principle. Dice allí Moisés, Moses says, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. but if you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord. Algún tipo de pecado delante de Dios. It's a sin against the Lord. Pero miren lo que dice Moisés. But look at how he follows that. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. And be sure your sin will find you out. Y aquí está el gran principio bíblico. And here's a great biblical principle. El pecado nos alcanza. Sin reaches you. It will Por find mucho you que out. crea que vas corriendo delante de él, As much as you think you're far from it, en algún momento te va a alcanzar. at some point it's going to catch up. Miren, Dios lo sabe todo. God knows it all. Absolutamente todo. Absolutely everything. Y cuando Dios lo quiera revelar, And when God chooses to reveal Dios it, lo va a revelar. He shall reveal it. ¿Recuerdan la historia de Zafira y Ananías en el Nuevo Testamento? You guys remember the story of Ananias and his wife Sapphira? Vendieron una heredad en cierta cantidad de dinero. They sold a piece of land, a possession, for a certain amount of Nadie money. sabía en cuánto lo habían vendido. No one knew for how much they sold it. Ellos decidieron tomar de aquel dinero, They decided to keep part of the proceeds for pero ya themselves, Dios se lo había revelado a Pedro. but God had revealed it to Peter. Ellos pensaban que lo tenían muy oculto. They thought
It was very hidden, y pagaron un gran precio por aquello, ¿verdad? and they paid the highest price you could pay. Quiero que pienses en esto. I want you to think about Y this. este es un pensamiento muy profundo. And it's a deep thought. No existe una sola vez en tu vida Has there ever been a time in your life que hayas pecado in which you've sinned y que Dios no te esté mirando. and that God wasn't watching you? Y eso es un pensamiento que de verdad traspasa el corazón, ¿eh? It's a thought that pierces your heart. No hay un solo pecado en tu vida que hayas cometido Has there ever been a sin in your life that you've done que Dios no te esté viendo. in which God wasn't watching, seeing you? Puede que no te vio el ser humano. Could it be that man did not see you? Tú piensas, nadie me vio, You say, no one saw this. nadie se enteró, No one found out. fue muy calladito todo. It was very quiet. Pero quiero que sepas I want you to know, que Dios te estaba viendo. God was watching. No existe manera. There's no way. El Salmo 139, Psalm 139, David escribe acerca de esto. David writes about that. Y David pregunta, ¿dónde me voy a esconder de ti? He says, where can I go away from you? ¿Dónde usted se puede esconder de Dios? Where can you hide from God? No hay manera de escondernos de Dios. It's impossible. Así que cada vez que peques, So every time you sin, sabrás que estás pecando en la presencia de Dios. know that you're sinning in the presence of God. Y ese es un pensamiento serio. And that's a serious thought. En nuestra lectura devocional, In our devotional reading, estábamos hablando del rey David. we spoke. It was a passage written by King David. David fue un hombre que vivió muchas cosas. David was a man who lived many things. La Biblia nos dice que David fue un hombre recto a los ojos de Dios, That he was upright in the sight of God, excepto una cosa, except for one thing. excepto un pecado oculto One. en la vida de David. Hidden sin in the life of David. ¿Qué pecado fue ese? What was the hidden sin? Bexabé, ¿verdad? Bathsheba. Y la gente dirá, "Nah, ni tan oculto el pecado porque todo el mundo lo sabe." And people would say, well, it wasn't that hidden because everybody No, lo knew sabe it. usted porque lee la historia ahora. You know it because we read the story. Pero cuando esto sucedió, ¿cuántas personas ustedes creen que supieron lo que hizo David? But when this happened, how many people knew of what he did? Fue un hombre bueno a los ojos de Dios. He was a good man in the sight of God. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 5. Look what we find in 1 Kings 15:5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Because David did what was right in the eyes of the Lord, and not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. Hay un except en la vida de David. There's one exception there, right in his life. Y lo hizo en secreto. He did it in secret. No lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say that, rather the Bible does. Si conocen la historia, saben que Dios envía al profeta Natán a ver a David. If you know his story, you know that the Lord sent Nathan the prophet to Y do Natán llega y hace toda una historia de un hombre que tenía una ovejita y otro que tenía muchas. Conocen la historia, ¿verdad? And Nathan tells him a parable, right? A story about a man who has a sheep. Y al and final another de la one's got historia, David se enoja many. And David gets mad upon hearing the story. y dice, el que hizo eso no es digno de estar vivo. Says that the man who did that does not deserve to live. Y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú. And then he says, that man is you. A través de una historia, ese hombre eres tú. Through that story, it's you. Pero en esa amonestación But in that admonishment, entendemos que David había hecho esto en secreto. it's clear, right, that David had done this in secret. Miren el texto. Look at the text. Segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 12. 2 Samuel 12:12. Dios va a traer una consecuencia por aquel pecado a la vida de David. God is bringing a consequence for his sin. Y le dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. Así que cuando David mandó a buscar a Bexabé, So when David sent for Bathsheba to be brought to him, no fue que todo el mundo se enteró.
Wasn't that everybody knew about it? Probablemente David miró que no había nadie en el pasillo Probably looked, no one in the hallway. y la coló en su habitación. Stuck her in there. No lo sabemos. We don't know the Fue en details. secreto. It was in secret. Y hizo lo que hizo. And he did what he did. Y David probablemente pensó, esto no lo sabe nadie David must have thought, no one knows about this. y nadie se tiene por qué enterar. No one's going to ever find out. Y aquí quedó todo. Everything's going to stay here. Pero aquella mujer quedó But that lady, right? embarazada. She got pregnant. Y ahora el embarazo se va a ver. And sooner or later, you're going to see that she's pregnant. Algo que fue hecho en lo secreto Something that was done hidden, secretly, se va a hacer público rápidamente. is going to become publicly visible quickly. Y la reacción de David es, ¿cómo mantengo el secreto? David's reaction is, how do I keep this hidden? ¿Y qué hizo? Mandó a buscar a Urías Eteo. And what he did, he said, well, bring over Uriah the Hittite. Y voy a tratar de que este hombre duerma con su mujer, And I'm going to make it so that he sleeps with his wife. porque así, cuando la barriga empieza a crecer, It's like that when she starts showing signs of being pregnant. la gente dirá, bueno, su esposo estuvo con You ella. say, well, obviously, yeah, she was with her Pero husband. imagínense una mujer que le crezca una barriga But imagine a woman who's cuando su esposo está a cientos de millas en una guerra. who's getting pregnant while her husband is miles away in a war. Alguien lo hizo. Somebody did it. Y David no quiere que lo descubra. And David, of course, does not want to be discovered. Así que manda a buscar el hombre. So he says, all right, bring this Pero el man. hombre fue tan fiel But the man was so faithful. que le dijo, ¿cómo yo voy a ir a dormir con mi esposa cuando todo Israel está peleando en el campo de I batalla? told her, how could I sleep with my wife when all of Israel's fighting? Y And no lo hizo. he didn't sleep with her. Y David lo invitó una segunda vez And David said, well, let me invite him a second time. y lo emborrachó. Let me get him drunk. A ver si medio borrachito se animaba el hombre a llegar. See if, when he's a little Pero ni borracho el tipsy. hombre lo hizo. But not even when he was tipsy did he do that. Y el haber sido tan fiel And because he was so loyal, le costó la vida. cost him his life. Porque ahora David necesita mantener su pecado oculto. Because now David's got to figure out how to keep his sin hidden. Y terminó mandando a matar a aquel hombre And he sent for that man to be killed para entonces quedarse con esa mujer. so that then he could stay with his wife. Dios le dijo, hiciste esto en secreto, God said, you did this in secret, pero yo lo haré en público. but I'm going to do it publicly. Y luego, más adelante en la historia, And later on in the story, cuando Absalón, un hijo de David, se rebela contra David, when one of his children, Absalom, rebels against his father, David, la Biblia nos dice que se llegó a todas las mujeres de David the Bible shows that that son took all of his wives en una terraza to a terrace y a la vista de todo Israel. and in the view of all of Israel. Wow. Pero no fue la única consecuencia de aquel pecado de David, That wasn't the only consequence of that sin of David. porque Dios le dijo, no se apartará nunca la espada de tu casa. God told him the sword would never depart your house. Y sabemos cómo fue la historia de los hijos de David. And we know what happened among the children of David. Porque un hermano se enamora de una hermana One of the sons ends up falling in love with one of the sisters, y la tomó a la fuerza, la violó. and he rapes her. Y luego otro hermano, para vengar a esa hermana, mató a ese hermano. And another son, to avenge his sister, kills that son. Absalón se rebeló contra David. Absalom rebels against his father, Quería quitarle el reino a David. wanted to remove him Y as David king. tuvo que sufrir la muerte de su hijo Absalón. David had to suffer the death of that son. Aún Salomón, que heredó el reinado, Even Solomon, who ended up inheriting the kingdom, tuvo que matar a su hermano had to kill para his poder brother afirmar su reino. in order to affirm his kingship. ¿Cuánta consecuencia? How many consequences? Hermanos, nuestro pecado puede ser personal. Brothers, our sin could be personal. Te afectará a ti, It's going to affect you, pero afecta mucho más allá. but it goes beyond just you, Afecta mucho más allá de tu persona, beyond just your person, porque tú no eres una isla. because you're not an island. Vivimos en un mundo We live in a world que propone lo individual, that promotes the individual. pero la realidad es que Dios nos hizo seres sociales. But the truth is, God made us as social beings. Tenemos un entorno, We have
group, a tenemos surrounding. una familia, We have a family, amigos, allegados. friends, close relatives, close friends. Por ejemplo, yo he escuchado a alguien que hace drogas I've heard someone who does drugs, y cuando le hablan acerca de su pecado, and when they confront him about his sin, right? dice, es mi vida, He says, "It's my life. yo no le hago daño a otros, I'm not hurting anyone else with it." pero no está pensando. But he's not thinking No está pensando que si es un hijo, sus padres están sufriendo. that if he's a son, well, his parents then are suffering. No está pensando que si es un esposo, su esposa está sufriendo. If he's a husband, the wife is suffering. No está pensando que si es un padre, sus hijos estarán If he's sufriendo. a father, his sons then are suffering. Sí, es verdad, la droga te está afectando a ti, Yes, the drug is affecting you, pero afecta al resto de tu familia, but it affects the rest of the afecta a family todo as tu well. entorno. Everything. Y your lo mismo surroundings. sucede con la bebida, The same thing happens lo with mismo sucede con la pornografía o con alcohol, cualquier otro tipo de pecado. pornography, any other type of sin. No pienses que no le estás haciendo daño a nadie. Don't think you're not hurting anyone else. Saben, yo contaba esta historia de este personaje de la farándula y que decían, no le hace daño a nadie con eso. I shared the story right of that person in pop culture who came out of the closet. A as mí gay. me hace daño, It hurts me porque veo eso como algo aborrecible. because I see that as something. Y no that's quiero que terrible. mis hijos vean eso. And I don't want my children to see that. Y no quiero que eso sea un ejemplo. And I don't want that to be an example. Pero somos tan ingenuos. But we're so ingenuous. Y Satanás nos distorsiona tanto la mente. Satan has distorted our train of thought so greatly. Bueno, eso lo está haciendo él. We're like, oh, well, he's doing that. Que lo haga. No le hace daño a Whatever he nadie. wants to do, it's not hurting me. Y por ahí algunos han llegado hasta sentir el orgullo de todo eso. Of course, then you take it to extreme, right? To the pride. Pero volvamos a esta historia de David. But going back to David, David escribe en el Salmo 51, in Psalm 51, y espero que usted lo conozca. I hope you know it. David dice, para donde quiera que yo miro, mi pecado está parado delante de mí. He writes, and my sin is always before me. Porque ese pecado oculto Because that hidden sin, pesa sobre nuestras vidas. it weighs on our lives. David cometió una falta en secreto David committed a sin in secret. y él pensaba que no iba a pasar a mayores, And he thought, no, nothing's going to come from it. pero sí pasó. But it did. Probablemente para donde quiera que David miraba, Probably wherever David went and looked, veía la cara de Urías Geteo, he probably saw the face of Uriah the Hittite. in aquel every hombre que man. mandó a matar, A man he sent to kill solo por cubrir su pecado. just to cover his sin. Pero miremos en el Salmo 32. But let's go to Psalm 32. David dice que por algún tiempo no habló con Dios sobre su pecado, David says that for some time he didn't speak to God about his sin, que él cayó, that he kept it hidden como callamos casi siempre todos nosotros. in the same way we all do. Miren cómo empieza este salmo. Look at how this psalm starts. David dice, bienaventurado, dichoso, Blessed ¿verdad? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, is he whose transgression is forgiven, porque el que siente el peso del pecado because whoever feels the weight of sin solo puede sentir un anhelo de perdón. just wants to feel forgiveness. Y David dice, qué dichoso es el hombre que es perdonado. David starts out right by saying, blessed is En he. el versículo 2, David dice, qué dichoso el hombre al que Dios no lo culpa de iniquidad Verse 2, he follows out, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, y que en sí mismo no hay un engaño. and in whose spirit there's no deceit. Porque a veces nos engañamos sobre nuestros propios pecados. Many times we deceive ourselves about our own sins. Pero lo más interesante llega en el versículo 3, 4, 5. But the most interesting comes after that, verse 3, 4, 5. Dice David, mientras callé, He starts, when I kept silent, se envejecieron mis huesos. my bones grew old En mi gemir todo el día. through my groaning all day long. Mientras callé, When I kept silent, mientras no hablé contigo, Dios. while I did not speak with you, God. Dice que sintió el peso de aquello. He said he felt that weight. Cuando usted habla con Dios, When you speak with God, Dios no se está enterando de su pecado. He's not finding out something new about yourself. Dios no se está desayunando con esa noticia. He's not saying, wow, this is news to me. Ya Él lo sabe. He knows.
Pero Dios está esperando que tú hables con Él. But He is waiting for you to talk to Him about it. Y mientras tú callas, And while you keep silent, el efecto es sobre tu vida. the effect of sin will be on your life. Miren, vamos a considerarlo otra vez, ¿verdad? Let's consider it again. No, el 3, ñaño, por favor. Verse 3. Mientras callé, dice David, yo sentía como que mis huesos se envejecían. When I kept silent, there it says, I felt like my bones were growing old. Y en el verso 4, ahora sí, And then verse 4, dice, y de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. he writes, for day and night your hand was heavy upon me. Sentía el peso de la mano de Felt Dios. the weight of the hand of God. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Many times we ask, Señor, where's ¿por qué me God? está pasando esto? Why is this happening to me? Pero a veces no estamos considerando las cosas que están en nuestra vida y que están ocultas. But then we're not taking into consideration, right, the things in our lives that are hidden. Pero ciertamente la mano de Dios se agrava sobre nosotros como consecuencia del pecado. But surely the hand of the Lord becomes heavy on us because of sin. Y hay un efecto visible. And there's a physical, right? Dice effect. David, mi verdor se volvió como sequedad de verano. He closes verse 4 by saying, my vitality was turned into the drought of summer. Y ese verdor es esa vitalidad. Mi vida se está apagando, se está consumiendo My life is just being consumed, it's becoming por dull causa del pecado. because of sin. Pero miren el verso 5, maravilloso, A marvelous thing happens, verse 5. porque nos habla de un momento de reacción. Talks about a reaction. David dice, mi pecado te declaré He starts, I acknowledged my sin to you, y no encubrí mi iniquidad. and my iniquity I have not hidden. Es una confesión lo que está haciendo aquí David. It's a confession that's taking place. Hubo un momento, Dios, donde decidí hablar contigo de mi pecado. It's a moment in which I decided to speak with you, God, about my sin. Hubo un momento donde dejé de encubrir mi iniquidad. A moment in which that I decided to not cover up. Porque la tendencia nuestra es encubrir las cosas, Because our human tendency, right, is to hide it aún justificarlas. and justify it. Bueno, es verdad, yo estoy haciendo esto, Señor, pero tú sabes que yo lo estoy haciendo por esto. It's true, God, I am sinning with this, but you know I'm doing it because of this. No encubras más tu pecado. Do not cover No your sin. justifiques Don't más tu justify pecado. your sin. Habla con Dios de tu Speak. pecado. To God about your sin. David dijo, confesaré mis transgresiones. They said, I will confess my transgressions to the Lord. Y repito, no es que Dios se estaba enterando ahora del asunto. And again, it's not that God is finding out first time. Ya Dios lo sabe, He knew. solo está esperando. He was waiting, though. Ven, vamos a hablar de ese. Let's talk. Vamos a hablar de ese punto. Let's talk about that. Y cuando hay verdadera conciencia de pecado, And when there's a true consciousness of y that cuando hay verdadero arrepentimiento, sin, true repentance of sin, entonces hay perdón. and then there's Porque forgiveness. David dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David closes that verse by saying, and you forgave the iniquity of my Si sin. vuelves al Salmo 51, If you go back to Psalm hay un texto 51, que muchas personas conocen de memoria, there's a text that many people know by memory, donde David dice, el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. where David says, the contrite heart you do not despise. Pero si usted lee un par de versículos antes, But if you read a little bit before that, David dice, no hay sacrificio que yo no pudiera darte there's no sacrifice that I'd be able to give you por el pecado que era lo que establecía la ley, through sin that was established by law, pues que se ofrecieran sacrificios. because that's what was established, to offer Y sacrifices. David está diciendo, yo sé que yo como rey pudiera darte 1000 cabezas de ganado, David's saying, as a king, I know I could give you 1,000 miles de ovejas, cattle, sheep. cualquier cosa que tú quisieras, yo Anything. pudiera dártela. You want, I could give. Pero David está convencido que eso no es lo que quiere Dios. But he's convinced that's not what God desires. David sabe que Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, And what he wants is a broken and contrite heart, arrepentido, one con that's verdadera repentant, conciencia de pecado. with true conscience. Y eso of abre sin. las puertas del perdón de Dios. That opens the door to the forgiveness. Porque of para God. eso murió Cristo también en la For cruz. that, Jesus died. Así que al final, So, to close, termino hablándote a ti, mi hermano, mi hermana. talking to you, brother, sister.
y tómalo a título personal. Take it personal. ¿Será que tienes algo que hablar con Dios? Could it be that you have something that you need to speak with God? No es que Dios no lo sabe, It's not that God doesn't know, pero probablemente Dios está esperando que hables con Él. but He's probably waiting for you to speak with Him. De eso que nadie sabe, Of that thing that no one knows, de eso que no le has contado a nadie, that you haven't spoken about to nobody, de eso que te hace sentir vergüenza, that causes you shame, de eso sobre lo que no has podido triunfar. over that you haven't been able to overcome. Piénsalo. Think about it. ¿Tendrás algo que hablar con Dios? Is there something you got to speak with God? ¿Será que sientes la mano agravada de Dios sobre tu vida? Could it be that you feel the hand of God heavy upon you? Tendrás que hablar con Él. You got to speak with Him. Él lo sabe. He knows. Parte de ese principio. Él lo sabe. Part of that principle is that He knows it already. Y está dispuesto a perdonarte. And He's willing to forgive you. Pero quiere ver que tú eres consciente de tu But- pecado. He wants to make sure you're conscious of your sin. Él quiere ver un corazón contrito y humillado. He wants to see a broken and contrite heart. Y entonces encontrarás el perdón de Dios Then you'll find forgiveness y la fuerza en Dios para lidiar con todas estas and the cosas. strength in Him to deal with all of these things. El resto de nuestra vida tendremos que lidiar con el pecado, The rest of our lives we'll have to deal with sin porque viene a ser guerra contra nuestra nueva naturaleza en Cristo. because it comes to fight with our new nature in Christ. Pero tienes que darle un trato al pecado en tu vida. But you got to deal with sin Y no sencillamente callarlo, and not simply hide it, ocultarlo, keep it taparlo. quiet, or cover it. No te estoy pidiendo que lo publiques a los cuatro vientos. I'm not asking you to publish it Te all over estoy the place, pidiendo que hables con Dios. but I am advising you to speak with God. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray this morning. Dios, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Y tenemos que reconocer que todos somos pecadores We got to recognize that we're all sinners y que aún seguimos batallando con el pecado en nuestras vidas. and we continue to fight with sin in our lives. Tenemos que reconocer We have to recognize que hasta el día de hoy luchamos con cosas en nuestras vidas that up to this day we fight with things in our lives. y muchas veces las callamos. We struggle with things that we hide, we keep to ourselves. Ni tan siquiera lo hablamos contigo. And we don't even speak, not even to you at times. Pero tú lo sabes todo. But you know everything, Lord. Tú sabes todo en nuestra vida, You know everything in my life. lo más profundo del corazón, The deepest things in our hearts, aún hasta los pensamientos. even the thoughts. Como dice David, ¿dónde nos vamos a esconder de ti, Señor? As David says, where could I go away from you? Por tanto, danos conciencia sobre el pecado en nuestras vidas. Please, Lord, give us knowledge, consciousness of our sins, Y que entendamos a través de esta palabra que escuchamos and that we may understand through your word que todo pecado merece tratamiento en nuestras vidas. that all sin merits to be treated. Que no creamos esta filosofía de Satanás May we not practice this idea of Satan que dice que mientras no le hagamos daño a otro, todo está bien. the idea that says that, well, my sin doesn't affect others, it's fine. Esto es algo diabólico. It's diabolical. Esto es una licencia para pecar libremente It's a license to sin freely y solo para aplacar la conciencia. and only to appease my conscience. Pero la obra del Espíritu Santo But the work of the Holy Spirit es darnos conciencia de pecado, de justicia y de juicio. is to convict us of sin, of your righteousness, of judgment. Permite que nuestra mente y nuestro corazón esté abierta a la obra del Espíritu Santo Allow our hearts to be open to the work of the Holy Spirit. y que podamos hablar contigo, Dios. And may we be able to speak with you, God, Que podamos hablar contigo de eso que nadie sabe, of that thing that nobody knows, de eso que nos avergüenza, of that thing that brings us shame. que podamos tratarlo en nuestra vida. May we treat it in our Si hay lives. un corazón contrito y humillado, If there's a broken and contrite heart, habrá perdón, there shall be habrá forgiveness, reconciliación reconciliation, y habrá victoria. and victory. Bendice esta palabra en la vida de mis hermanos, Bless this word in the lives of my brothers en la mía propia, and minds, y permite que no sea solamente palabra oída, and allow it to not just be a word that's heard, sino palabra llevada a la práctica.
rather one that's taken into practice. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amén. Dios les bendiga, chicos. God bless you guys. A tratar con todas esas cosas, ¿eh? So let's fight, okay? Deal with those sins. Y a darle batalla al pecado en nuestras vidas. Let's battle with it. Dios les bendiga a todos. God bless you.